गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मी वर्षा ब्लॉग्स। तो आज है 2023 जनवरी 1 तारीख। तो आज है नुआ वर्ष। तो आपण मैंने निजक प्रॉमिस करंतु कि मु ए वर्ष निजक प्रॉमिस करची कि तू थी मु लाइफ को एंजॉय करी आउ सब बड़े खुशी रही अन्य मानक भी खुशी रही। तो बहुत बढ़िया तो ये काली रात समस्ते समस्त को विश करते किए फिस्ट आइए किए घर सहित एंजॉय करते किए केक कटिंग करते। मुझे रूम रे अच्छे ना तो मैं जापरि घर को। तो खाली घर फोन कर विश करदेली बस तापर शोई पड़े। तो आपण मैंने तो काली बढ़िया एंजॉय करते। तो आज भी कहार प्लानिंग थी किए कौटी जीव कौन ना। तो मुझे ये कह आपण मानक कि किए कौटी जीवा पूर्व भगवान को पाखे थरे जाकि बुली आसवे बाबा मंदिर हो जो मंदिर भी हो कहीं जो मनीष जिते दुख कष्ट जहाँ मन भी कष्ट था टे भगवान को पाखक गले टे मंदिर गले टे आलती से जो घंट सबूर कानर बाजन मन पवित्र हो जाए। आपणकर नुआ वर्ष आरंभ जदि आप मंदिर जाकि आरंभ करेंगे तो बहुत बढ़िया जीव। तो मुझे कहूनी आम भगवान को पाखक गले सब लाइफ ठीक हो जाए कि किसी सुकून मिल। तो देखिए आज मु कौन कौन करुच्ची कौन ना तो आप निश्चय सेयार करी। मुझे उठिली शोईकी तो मु तो बेकार देखा आप देखिपे। तो मुझे रेडी हो जाए रेडी हो मंदिर जावा मंदिर जाकि कौन हो जाए दिन में आप सेयार करी ठीक अच्छे। तो सेफ रुहतु कहीं कोविड भी धीरे धीरे आसूची। तो निजे सेफ रुहतु निज फैमिली के सेफ रखु बस। तो चलतु जीवा मंदिर। दीप फूल नौची बाबा मंदिर पूरा सजा है देखो बेलून रे भितर को जाकि देखा। बाबा मु फूल आनी बाबा पाखु जीवा देखो बाबा के सुंदर देखा देखो ये वेलकम लिखाई सब देखो देखु बाबा को देखो के सुंदर देखा देखो के सुंदर भाव लिखाई हैप्पी न्यू ईयर लिखाई देखो बाबा सतरे आमको देखुं। आसिक रूम रे पहुँची सारी जस्ट आसी पहुँचली देखो बाबा फूल। तो बाबा को देखिली मंदिर में केते बढ़िया डेकोरेशन होती बढ़िया लगुला। तो हाँ सबू तो भल लगुला
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ମିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବାପା ମାଆ ଦେଇ ପାଗୁଲୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନା, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେବ, ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ବି ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ କରିବି ନା, ପଢ଼ିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ବି ତ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଓକେଜନ୍ରେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ନିଡ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଜି ତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିବି, ସ୍ପେଶାଲ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି। ତ ଏକା ତ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଜି ଯାହା ବି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆପଣ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମୋ ରୋଷେଇ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି, ଭୋକ ହେଉନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଦେଖିବେ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ, ଭେଜ୍ ଉପରେ କରିଛି, ତ ଦେଖାଉଛି। ଡାଲମା, ଖଟା, ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ଆଚାର ତ ନହେଲେ ନହେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତ ନିହାତି ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଗଲା, ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଆସିବ ଆପଣ ପୁଣି